جی हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा. उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे. दोस्तों, मालदीव्स की लीडरशिप को, मालदीव्स के प्रेसिडेंट को चाइना में बहुत बड़ा रेड कारपेट दिया गया है. उसकी पहली और आखिरी वजह जो है वो भारत है. अगर मालदीव्स की ये स्ट्रेटजिक पोजीशन ना होती, मालदीव्स इतना करीब चाइना इंडिया के ना होता, तो चाइनीज कभी भी इतना बड़ा रेड कारपेट वेलकम ना देते. ये सिर्फ और सिर्फ जो वजह है वो भारत है. और जाहिर बात है उनको इस चीज़ की समझ है कि क्या हो सकता है, हम मालदीव से क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं. इस पे थोड़ी सी जो है वो बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कोई 20 MOU साइन किए हैं. टेक्निकली तो मालदीव्स जो है वो डूब रहा है उसकी, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उसकी जो पानी जो है वो ऊपर आ रहा है. तो जो मेजर एग्रीमेंट्स हो रहे हैं वो डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन में हो रहे हैं, फिशरीज़ में, BRI ग्रांट्स, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं. लेकिन ये सारी की सारी जो हैं, जैसे मैंने कहा कि दिस इज़ बिकॉज ऑफ इंडिया. अगर इंडिया इतना करीब ना होता मालदीव्स के, तो कोई वजह ही नहीं है कि चाइना जो है वो इतनी सपोर्ट करता या इतना खुल के सामने आता. बड़े लंबे चौड़े मुआहदे हैं, बड़ा कुछ है, उस पर बड़ी लंबी बहस की जा सकती है कि क्या क्या वो चाइना जो है में दे रहा है, एजुकेशन में, लेबर एंड स्किल डेवलपमेंट में है. तो वो कहते हैं जी कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर. सो द वर्ड इज कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर. प्रेसिडेंट शी जब किसी से मिलता है तो इट मीन्स दे आर गिविंग सो मच. प्रेसिडेंट ऐसे नहीं मिलता. एंड देन अगर आप प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं, आप किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, तो इस स्टाइल का जो ताल्लुक है, इस स्टाइल की जो रिलेशनशिप है, वो इस स्टाइल की जो मीटिंग्स हैं वो तभी होती हैं जब प्रेसिडेंट ने आपको वहाँ पे कोई आपके साथ एग्रीमेंट्स बड़े करने हों तब ऐसे नहीं वो करते. अब अगर देखा जाए ट्रेड बिटवीन चाइना एंड मालदीव्स, ये कहा जा रहा है कि जो पिछले 2023 में कोई 75% ट्रेड बढ़ी है. ठीक है जी. बायलैटरल ट्रेड चीन और मालदीव्स की कितनी है? $700 मिलियन. इंडिया और चीन की $125 अरब है. सो ये क्योंकि छोटा मुल्क है तो उस हिसाब से, लेकिन जो चाइना मालदीव से फ़ायदे उठाएगा, दे आर प्योरली इन टर्म्स ऑफ उसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है. ठीक है जी. और जिसे वो कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, लेवलीहुड की बात कर रहे हैं, चाइनीज़ इंटरप्राइजेज इन्वेस्ट करेंगी, ये करेंगी, वो करेंगी. $700 मिलियन. जिस मुल्क की चाइना के साथ $700 मिलियन की बायलैटरल ट्रेड हो, आप क्या समझते हैं उसको ऐसे रेड कॉर्पोरेट वेलकम मिलना चाहिए? नहीं. ये सारे का सारा जो है वो अब डिजिटल इकोनॉमी जी, ट्रेड, strategic cooperative partnership, comprehensive strategic cooperative partnership, it's just like the Indian and American partnership. So इंडिया चाइनीज़ को समझ आ गई है कि भाई हमने थोड़ा सा इस खित्ते में जाना है. जैसे इंडिया फॉर एग्जांपल सेंट्रल एशिया में बड़ा खुल के खेलने की कोशिश कर रहा है. वाई? बिकॉज दे बिलीव चाइनीज़ हैव एन इन्फ्लुएंस देयर. ठीक है. इंडिया जो है वो नेपाल के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करता है. क्यों? बिकॉज उनको पता है वहाँ चाइनीज़ जो हैं, बॉर्डर मिलता है, कुछ भी कर सकते हैं. भूटान, बांग्लादेश. सो इंडिया बेसिकली ये जो मालदीव्स के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप है, ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इसकी जो टेक्निकल रीज़न, वन एंड ओनली रीज़न इज़ इंडिया. और अब देखें ना, एक इस सॉर्ट ऑफ ये जो इन्वेस्टमेंट है जो करने जा रहे हैं वो वहाँ पे, ठीक है, कोई लंबी चौड़ी ये पता नहीं चल रहा कि कितने बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अभी तो MOU साइन हुए हैं, अभी तो पता चला है भाई हो क्या रहा है, हो क्या सकता है. ठीक है जी. और मालदीव जो है उसने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली है. ठीक है. पहले इंडिया फर्स्ट पॉलिसी होती थी, कब से पुरानी हुकूमत जो लीडरशिप थी वो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी थी. अब इंडिया फर्स्ट पॉलिसी नहीं है.
اور یہ ایک انڈیا کو چیلنج ضرور ہے، یہ ایسے نہیں ہوگا کہ چیلنج نہیں ہوگا یہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے زیادہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ملک چائنیا کو سپیس دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ سری لنکا کے اندر اینڈ بنگلہ دیش کے اندر چائنیز جب شپس آتے ہیں تو انڈینز پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیوں بھئی یہاں پہ شپس آئے ہوئے ہیں. آئی تھنک سری لنکا کے اندر تو انہوں نے روکنے کی بھی کوشش کی تھی اور کہا تھا کہ یہ جو چائنیز شپ آئی ہے یہ اس خطے میں یہ انٹیلیجنس کا نیٹ ورک ہے اس کے اندر. تو مجھے یاد ہے وہ سٹوری کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. سو 2024 سے لے کے 2028 تک جتنی دیر یہ حکومت ہے وہ یہ کرنے والے ہیں. اور شی جن پنگ اسمارٹ ہے، انہوں نے کہا جی آپ پہلے ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں جن کو میں نے آپ کو ریسیو کیا، اور بڑی بات ہے میں آپ کو ہر طرح کی جو گریٹ ہال آف پیپل ریپبلک ہے وہ بیجنگ کے اندر اس کے انہوں نے ان کو دیا، اور الفاظ کی جنگ ساری تھی. ٹیکنیکلی کیا دیں گے یہ نہیں پتہ. اب فری ٹریڈ ایگریمنٹ جو ہے جب بھی چائنا نے کیا تو وہ کس کی فیور میں ہوتا ہے؟ چائنا کی فیور میں. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی دیکھنا یہ ہے کہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ اس کا کیا امپلیکیشن ہو سکتی ہیں. جو 20 معاہدے سائن ہوئے ہیں، سو بیسیکلی تو انڈیا جو مالدیوز ہے وہ BRI کا پراپر ممبر بن گیا ہے، اور وہ اس لیے ممبر بنا ہے تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم وہ کہہ سکیں کہ جی انڈین اوشن کے اندر تو ہم نے ایک ملک اور ساتھ میں لا لیا. اینڈ یہی انڈینز چائنیز کو کہتے امریکنز کو کہتے ہیں کہ بھائی تم نے بنگلہ دیش کو مشکل میں کر لیا، مالدیوز اس طرح کا ملک ہے. دیکھیں اس وقت میں دیکھ رہا تھا کہ ایسا کوئی ملک نہیں ہے انڈین اوشن میں، انڈو پیسیفک میں جس تک امریکنز آؤٹ ریچ نہیں کر رہے. وائی؟ کہ ہر جگہ ہماری ملٹری پریزنس ہو، ہر جگہ ہم موجود ہوں. ٹھیک ہے جی. اور ابھی چائنا یہ کہہ رہا ہے جی کہ ہمارے تعلقات تو جو اینشینٹ میریٹائم سلک روڈ کے اس وقت کے ہیں، تب سے ہماری جو ہے وہ بڑی اچھی بنتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور آلدو کہ مالدیوز جو ہے وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ممبر 2014 میں ہے، لیکن یہ جو کچھ ان کو دیا گیا یہ پہلے تو نہیں دیا گیا تھا. سو لیٹ سی کہ کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور چائنا کا تقریباً $2 بلین کا آئی تھنک ڈیٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کے اگینسٹ ایک اینٹی انڈیا کمپین چلی، اور میں دیکھ رہا تھا کہ جو یورپین یونین ہے، اس نے جو اپنی رپورٹ جاری کی اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بھائی اینٹی انڈیا سینٹیمنٹس جو تھے وہ کمپین کے اندر تھے. اور ابھی یہ جو سارا حالات بنے ہیں، یہ جو پرائم منسٹر مودی کو مالدیوز کے جو منسٹرز نے ڈیروگیٹری ریمارکس دیے بلو دا بیلٹ، ٹھیک ہے جی، اس کا پھر وہ ایک چیز سامنے آتی ہے. سو وہ جو اس وقت پریزیڈنٹ نے کیا تھا، میں سمجھتا ہوں جو لیڈرشپ تھی نیچے دے ڈیڈنٹ نو کہ کیا ہو سکتا ہے. انہوں نے اپنے حساب سے چیزیں کرنے کی، ٹھیک ہے جی، جو ہے وہ کوشش کی. اب اس میٹنگ کے بعد جب پریزیڈنٹ موئزو آئیں گے انڈیا، لگتا تو یہ ہے COP28 میں تو میٹنگ ہوئی تھی ان کی، لیکن اگر جب وہ انڈیا آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ان کو انڈیا کیا دے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل ایک انڈیا نے گریٹر مالی کنیکٹیوٹی پروجیکٹ ہے. ٹھیک ہے جی. کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے بڑا پروجیکٹ ہے انڈیا کے اندر، مالدیوز کے اندر، ان کے 3 آئیلینڈس کے بیچ میں جو ہے وہ. سو کویشچن یہ آتا ہے، دیٹ از بیسیکلی کنسٹرکشن آف اے برج اینڈ کاز وے لنک ہے، یہ وہ ایک بنا رہے ہیں وہ. سو انڈیا جو ہے ان کی نیشنل ڈیفنس فورس کو ٹریننگ یہ وہ کر رہا تھا. کچھ ہیلی کاپٹر تھے میرے خیال ہے 2، ایک وہاں پہ ایڈوانس لائٹ ہیلی کاپٹر. انڈینز کہتے ہیں کہ یہ میڈیکل اسسٹنس کے لیے تھے، ایمرجنسی اسسٹنس کے لیے تھے. مالدیوز کی جو نئی حکومت ہے وہ کہتی نہیں، یہ اس کام کے لیے نہیں تھے. سو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، اور وہ وہاں سے چلے گئے. سو جو فنڈامنٹل کویشچن بنتا ہے کہ
Maldives is under continuous pressure of China because पैसे देने हैं. चाइनीज़ हैव कम फॉरवर्ड, नई बेट डाल दी है, ठीक है जी. और कहा है जी कि हम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप, ठीक है जी. और दैट इज़ ऑब्वियसली फुली इंडिया फर्स्ट जो पॉलिसी थी, ये उसे बरक्स है. सो मौजू साहब गए हैं वहाँ पे. मुझे ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट मौजू जो है ही स्पीक्स लेस बट ही एक्ट्स मोर लाइक प्राइम मिनिस्टर मोदी. जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म मोदी है ना, वो बोलते काम है, एक्शन ज़्यादा करते हैं. चाइना, मालदीव, इन सारी चीज़ों में वो बोलते कम है नरेंद्र मोदी. और वो इसीलिए कम बोलता है बिकॉज उसको पता है कि मेरे बोलने का फ़ायदा कोई नहीं है. जब बोलता है लेकिन वो पॉइंट लिख लेते हैं, बाद में कहीं जाके मौका आता है तो उन पॉइंट्स को, उन इश्यूज़ को हाईलाइट कर देते हैं जहाँ पे भी वो एक उन्होंने करना होता है, ठीक है. लेकिन लार्जली वो ही स्टे साइलेंट. ये जो है क्या नाम है इनका, प्रेसिडेंट मौजू इटसेल्फ ही स्टे साइलेंट. ज़्यादा नहीं बोलते ये, इनके मैंने मुंह से ना इनकी जो लैंग्वेज है उसमें ना किसी और लैंग्वेज में मैंने नहीं सुना इनको कि ये कुछ बोल रहे हों और कुछ कर रहे हों और इस हवाले से चीज़ें क्यों कर रहे हों. वो अपनी रूटीन में उसके बंदे लगे हुए हैं, लेकिन उनके बंदों की ट्रेनिंग नहीं थी, तो इसलिए वो सारे के सारे मार खा गए और उन बेचारों को ये सस्पेंड होना पड़ा बिकॉज वो थोड़ा अपनी जिसे कहते हैं ना पे चेक से पे जो चेक है उससे बड़ा खेल गए. सो ये एक चीज़ है. दैट्स व्हाट आई फील. अब फॉर एग्ज़ाम्पल 5 दिन का दौरा है, वो जी बीजिंग वो हवावे के चले गए. अब हवावे क्या है सबको पता है. बरतानिया, अमेरिकन, कैनेडियंस ने मना कर दिया कि हवावे जो है इसको हमने नहीं घुसने देना. उसकी वजह यह है कि हवावे के ऊपर शक है कि ये दैट वर्क्स फॉर द चाइनीज़ गवर्नमेंट. सो मच ऑफ द डाटा गो के हवावे और बाकी जो कंपनीज हैं वो कहती हैं कि हम चाइनीज़ हुकूमत का किसी से लेना देना नहीं है. लेकिन जिस तरह वो अली बाबा के वो जैक मा के साथ हुआ है कि वो बिल्कुल गायब हो गया, सो हवावे क्या चीज़ है उसके मुकाबले में, ठीक है. सो हवावे ऑब्वियसली वो जो भी डाटा उन्होंने शेयर करना है वो करते होंगे. सो ये चीज़ है. ये चीज़ हमें समझ आती है कि एक तो ये कर रहे हैं, दूसरा मुआहदे पे मुआहदे कर रहे हैं, ठीक है जी. जो जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी की है उसने, क्या नाम है उनका, मालदीव्स ने, और उन्होंने जो जॉइंट प्रेस कम्युनिके है, ठीक है, उसमें यही है जी कि दोनों जो है म्यूचुअल ट्रस्ट है, असिस्टेंस है, कॉमन डेवलपमेंट है. कॉमन डेवलपमेंट जो फ्रेज़ है ये चाइनीज़ का बड़ा फेवरेट फ्रेज़ है. और इट मीन्स कि हम मिल के डेवलपमेंट करेंगे और मिल के तरक्की करेंगे. और जो भी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो समझते हैं. सो लेट्स सी आइंदा ये क्या होता है और कैसे मालदीव्स जो है वो सपोर्ट कर पाता है. लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई इतनी लंबी चौड़ी चाइनीज़ चीज़ें नहीं कर सकते मालदीव्स में. उसकी वजह ये कि उनकी कैपेसिटी नहीं है. इट्स अ सीरियस इशू ऑफ कैपेसिटी. ये बड़ा कैपेसिटी का बड़ा मसला है. आपको पहले हमारे यहाँ चाइनीज़ हमसे बड़े नाराज़ रहते हैं पाकिस्तान से. वो कहते हैं कि यार हम इतने मुआहदे किए हैं, इतना कुछ किया है, हमें कोई एक बड़ा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट करना पड़े तो हम काम लेट से कहीं ओकाड़ा में रहे हैं तो लाहौर आना पड़ता है, कहीं और साउथ पंजाब में काम कर रहे हैं तो कराची जाना पड़ता है, क्योंकि वो जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो या जो इंडस्ट्रियल जो सपोर्ट चाहिए होती है, ठीक है, वो ही नहीं मिलती. सो मालदीव्स का भी जो वो कैपेसिटी का इशू है. सो टेक्निकली मालदीव्स की टेरिटरी चाइनीज़ इस्तेमाल ज़रूर करेंगे फॉर सर्वेलेंस, फॉर हैविंग ए कंप्लीट जिसे कहते हैं ना कंट्रोल इन द रीजन. बट रिमेंबर मालदीव्स जो है ना वो फ्लिप फ्लॉप है. बाकी अगर हुकूमत प्रेसिडेंट मौजू की चली जाती है तो हो सकता है दूसरी हुकूमत आए वो फिर इंडिया फर्स्ट पॉलिसी ले आए. सो मेरा ख्याल ये है कि चाइनीज़ इमीडिएटली कोशिश करेंगे
کہ ان کو نیچے لگائیں, قرضہ شرزہ دیں, اینڈ دین ان سے اپنی مرضی کی چیزیں کراتی جائیں. I think there is a probability of that. اس کے مجھے چانس نظر آتے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ پریزنٹ موضوع جو ہے کوئی اپنی کوئی نیشنلزم, جنگوازم, اس طرح کی چیزیں رکھ سکتے ہیں کہ ہی کین گیٹ اے سپورٹ, اور یا کہ اور ہی کین چارج پیپل فار اندر 5 years, اور اس ٹرم کے علاوہ بھی, یا کہ ہی از ریپلیسڈ بائی سم ون ایلس, اور وہ آ کے یہ کہے کہ ہم پھر انڈیا فرسٹ پالیسی پہ جاتے ہیں. لیٹس سی.